Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи он нафароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Имрӯз дар мошинбозори Душанбе қарор дорем. Рӯзи якшанбе аст, мошинбозор обод аст ва беҳтарин мошинҳоро сиёмка кардагим барои шуморо пешкаш мегардонам. Имрӯз 27 июн аст. имрӯз кадом рӯз аст бародаро, шумо дар комментария бинависен. Нафароне ки агар медонанд наора то охира тамошо мекунем ва фақат дастгирия фаромӯш намекунем. Албатта ки лайкҳои худатонро дариқ надорен ва ман ҳама рӯза барои шумора видеора сари вақт пешкаш мегардонам. имрӯз 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ аст. Тамоми ҳамватанони азизро бо рӯзи ваҳдати миллӣ табрику таҳният мегӯям. дуо мекунем ҳамеша ватани азизи мо тенҷу ором бошад ва сарбаланду хонобод бошед. саломат бошед бародарони азиз. худованди меҳрабон ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. бисёри бародарон ҳама эс-класс мепурсанд. наоз як таёфтагием. рости бародаро ай эс-классҳо каманд дар бозор. аз ҳамин хотир ёфтем барои шуморо ҳатман ба навор мегирем. марамайд як та солош 2010 қай свет чахтон ҷидестем. уҷа танировкаш то охири сола ана 4 гӯштер AMG камера хафоам кор мекунад. ҳами вазни ҳами худаш 1 тонна 650 ай. қариб 1.5 тон зиёда 1 тонна 650. салон сия электропакет чухолон нав. автомат ай консервиш кор мекунад. люкам дорад. оҷа агар пеш мегирам агар пеш ҳам бинем. обогрев сидени, лифт сидени бо компютер, климат контрол, коробкаш автомат ай мултирул, старстов мавдай монитори калон. ҳама навроташ кор мекунад. объёми мотораш 3.1 объёми мотор 3.5 ай дизел ай. камрасхода мекунад. пробегаш 340,000 гаштагӣ дошта. автопилот, автомат, обогрев сидени, лифт сидени, 221 кузова. ҳамаи ҷо 6-7 моҳ гарантия дорад. накамга ки 6-7 моҳ гарантия. нархаш чанд смака? 180,000 бо муомила дорад. номерош 988 45 05 05. ана занг мезанем барои шуморо бештар маълумот метавон. ана 5-6 моҳ гарантия мебарем мошина гардонем. ҳамон проблема надорам. Corolla C ана 2013 сол Европа. свеча хай нахтун дидестем. ана касои да мақбул мешавад. занг мезанед номро ка ҳаст. ай хоҳишмандо ҳам Corolla бисёр ай. рости гап бисёр бачаҳо мепурсанд. чӣ хела тағйир баъд ҳамин масъалаи кузоваш, мотор, ходовоиш и светш ам хеле бихудаш родной чай. ана Спасибо, да, версия, ҳамин ранга. около 3 сот. худаш карган. бихоҳад чам айда. хуб, салон сия электропакет. ана чолод на салон шаг мегирам. салон шам тамошо кунем. автомат ай кондиционераш кор мекунад. объёми моторош 1.8 бензини холӣ.
چند سال نکنه مسئله هم توزوک موتور خطاویش خیلی زرگی خیلی همون نه نه یگون زنه گایی کرده جان ای وقتی زمان شیزاله ای میکنه نه یا اوه کدوم شکاشته آن شارده گشته یعنی یک ساعت چند تا نفس 120 120 نمره تلفن الان میمونه 908 908 66 66 39 39 32 32 انا اول یکم وقت نکردم در بزرگ نه یعنی علی شامش هم هسته واریانت علی شام او پیل بود او یکم او پیل پیل میکنه او واریانت علی شام هسته خلوصا زن بزنه ترکیه من برادرو هر یک نوع BMW میگیرم چون که هم بسیاری برادرو BMW مرسدس خواهش میکنم مروت اینا BMW پیورکا BMW پورش میگیم خدمت سالش 2007 انا دو در قفل ابوی اوینه قفل شیلورا تانیروفکا داره وجا تانیروفکاش یک سال من سر 23 کوزفوی ای انا او زمان جو شخصی ما نور میگیریم تماشا میکنیم خب تو بیشتر معلومات بگیریم کلی سالن الکتروپاکت خب سالن توزه چخولو همانم خب یکم داره کنسانر کار میکنه автомат اگر پیشان میگیرم اگر پیشان پانسوس کنه الان میچاری بیبی هم زورای اول رسیدینی او автопилот мультирул коробкаш автомат D+ консолерш кор мекунад монитор компютер климат контрол юкам дора объемш 2.3 бензини холӣ ҳар аз худ 10 литр аз худ дора بیره چند سنفت یک نفتا؟ 95,000 بو مومیله دورانه نمره تلفن هم روی کمونه 0007 88 80 44 با من نمره یک کار میمونم زنگ میزنی خیلی برای شما را پراتر معلومات میکنم نمبروی نگه طرف هم نگیریم بینیم خب یک BMW پیتیورکا دیگه سالش 98 انا خیلی نسلی چختون دیدستین اوجاتوش یک سالای انا объемش 2 گاز بنزینه الکتروپاکت کنسانرش کار میکنه خب 360,000 پرابگ داره коробкаш механик کنسانرش کار میکنه مانیتور خب کلونا و یکم داره ابی موتورش داره گاز بنزین بیشتر چند سنفتی اکا؟ 30,000 رو سالدو میشه خیلی من نمره اکتر میمونم حجاتوش یک سالای هم صحبت میشیم و برای شما را بیشتر معلومات میتونم
خب اوپل زفیر بالبارو سولوش 2006 انا ماشین نو درودگان نو راستاموش کشکگان یک سال جاتام دوره ابیوم یک گنای دیزلای انا کسوی دا محکوم میشه تماشا کنین اون که در آخر ویدیو میشه چخچق میکنین بو برای شما را بیشتر معلومات خب الکترا پاکت انا سالون اما قویداوی کاتالوگ پانوراما نو راستاموش کشیده ابیومش یک گنه دیزلای راسخود چند تا 5 لیتر که 5 لیتر راسخود دورا خود پرسانده نگشت نو راستاموش کشید چند سال راستاموش کشیده همو اوکش کرشی نمیدونم راستاموش کشید خیلیش جای پرگیریش هستی اگر این اخیر نقشه 61000 گفته سنه خب هم نمرو همونو میشه خب 4 تا 5 16 281 زنگ بزنین خیلی بو قطعی یک هم صحبت میشین برای شما را بیشتر معلومات میده ولی واریانت های علشی دوره که فقط فروش کرد فقط پل در کنه کاروکش میخانیک کنسانی کور میکنم موتورول الکترا پاکت خب معقول تونشید باردارون اون که هست زنگ بزنین هم صحبت بشین خب اونجا داره